мекунемаш. ва мегзарем ба мавзӯъҳо. Мавзӯи якум мавзӯи охирин видеои ма буд дар YouTube дар бораи Фаридун МС ҳақоратшо. бародарои азиз, бисёр уже медонен барои чӣ гуфте ки ака видеора аз YouTube удалид кардӣ. ҳозир ман сабабоша шуморо мегум. Фаридун қати мо бояд ҳамкорӣ мекардем дар чӣ бояд ма уже уро мебурдум пеши ралик шумо пеши студия пеши навик пеши ралик пеши бачаҳое ки умуман маъқул бушан репершону мехост ки рангианворе бихона ва ман ёрдамаш кунам дастгириш кунам. рӯзе ки бояд ман Фаридунро мебурдам дина буд. Дина Фаридун омад пеши ма, не ки қати хонагиашон омад, мисол ҷа калонтарош омадан пеши ма ки ҳами бачаам хеле кадай айтани он бечора изо кажан хай хонагиашон хоҳиш кардан мара ки ҳамин видеора удалид кунам. Ман гапи ора не нагуфтам. Ман видеора удалид кардам барои ки хонагиашон против буромадан уҷа бисёр да комментария як гала гап чап шида ки ака хай ман ягон кори ганда накардам. Мисол гуфтам ака маладес кори хуб кардӣ ки бо дарчамира дастгирӣ кардӣ ягон гапш нагуфтӣ. И хеле чиз мешава Фаридун патсанай хеле чиз мешава и ягон ҷои зазор надора худаш хатоша фаҳмид гуноҳша фаҳмид. барои ҳамин қадр туғрия ма гуфтам ва гирифтам видеора удалид кардам. Не ки ман ваъдаам да истодагиам. мисол ягон вақт яке хонагиҳои Фаридун шонзид буромадан барои ҳамин блогер шиданаш репер шиданаш. мисол ягон вақт фикр кунанд Фаридун иҷозат бутан ман тайёрам любой вақт Фаридун метавона биёяд пеши ман дастгириш кунам дар нозукиҳои ҳамин кора бифаҳмонамаша. мисол любой ҷо студия мерава мисол минусай пинусай ман худам ҳамаша аплатид мекунам. ман тайёрам ин чиза барои ки ман ба кала гирифтагиам ва Фаридуна бо калонтарош бачаҳои холаш касе намедонам ай Россия занг задае ки мақсад ҳар чиз гуфтан ки ту беақли як караи хеле мегӯӣ мисол ҳақоратш кадай ай ҳамин ҳисоб Фаридун ҳар гап гуфтан ман раз ки ҳамин кор публични шид мисол ҳама уже фаҳмид марам публични ай Фаридун аям додар бахшиш мепарсам барои ҳамин видеора кардан. барои чӣ? барое ки ҳамин видеора уже бисёриё дидан Фаридуна мисол хонагиашон ҷанг кардан мисол акош калонтарош ҳар гапш гуфтан ки мисол Мирзошов бародарай нахотам хеле бикунӣ ҳаматон дар раҳмат бачаҳои хешмонандаи Фаридун ман як бор бахшиш мепарсам ки хай ман намехост ман иҷдад накардам ки видеои хе просмотр мегирам. ман просто гуфтам ки сабаби ҳамин чиза бифаҳмам ва ба дигарҳо дарс шава папути одамое ки ҳақорат мекунанд. баъди ҳамин видеои ман ба худо 4000 чандсад комментария гирифт. ҳамунҷа як галаш ҳама хондам ки баъди ҳамин видео мо ҳақората бас кардем нависанд ва иҷа ҳастай бо мисол 100 кас бас карда бошад 10 кас дига бас накардагиай ҳамводам дарс шава бародарои азиз накунед ҳақорат ки навхери кӯ ба кӯ намераса одам ба одам мераса баъд ай пеш изо мекашед мисол нидоб нито ай одамата ай падар модараш ҳақорат кардаги чӣ хетр да чишмиё нигоҳ мекунӣ. хай хулосаи гап видеора ман YouTube удалид кардам ва Фаридун ман гапу нагаштагиам если чо вақте ки тура иҷоза додан метавонӣ биёи пеши ман қатъи дарши кор бор мекунам. ва деюм мавзӯи мо ин мавзӯи зуртарае ки мо насиб боша ба қарибӣ Дубай раҳгем уже билет дорем сафар мекунем иншоаллоҳ сини Дубай. барои чӣ мерем дар Дубай якду треки зури тайёр кардагием ки бояд клипш кунем ва шумо клипа тамошо кунед кайф кунед. мисол ҳамин давода ва ҳамин чизо барои шумо бародаро ман мисол ҳамин каналам чанд қа фоидаи меёрам бо ҳамун хе мезанам абрадан дар ҳамин канали YouTube ки мисол шумо тамошо кунед хай бигӯен ки гап нест яка кайф кунед. барои ҳамин ха мо Дубай мерем насиб боша клип мекунем дар Дубай худо хоҳад 3-4 рӯз дар Дубай мемонем видеои хуб мекунем. баъд дар Дубай рост Москва мерем насиб бошад дар Москварам якду плани беҳтарин дорем уҷам клип мешава худо хоҳад уҷа видеои хуб мешава қатъи шумо мешава видео мисол мо мерем бародарое ки наздикана ё ки розӣ мешаванд чон мерем ай пеш қатъи сиёнка мекунем чақчақ мекунем бародарора ва папути бозира дар ҳамон Москва мегзаронем. прямо эфир дар ҳамуҷа мешава ба шоҳидии ҳамаи шумо мешава. касое ки метонен дар Москваен миёен ай пеш якҷоя бозии мара мегзаронем тамошо мекунен. худо хоҳад ягон тада яке ҳамуҷа мошина мебирен дар ҳамуҷа иштагӣ бошен кайф мекунем бениҳоят зур мешава. барои чӣ ҳам хеле кардам ки мисол шумо бо боваритон бисёртар шава ай пеш худтон бинен бозира тамошо кунен кайф кунен. мошиноро касе ки мебара мисол
ماشینا در شهر دوشنبه خیلی او را بردن نمیشه یک گله کار داره مثال راستموشکا پاستموشکا این وای ماشینا را در همه جا اگه خشت بارتونه رنگ یعنی همه ویدیویی که ماشینا را میسپریم خشت بارتونش مروی کدگین هم خیلی میشه مثال روی میکنن آدماتون ماشینا را شهر دوشنبه قبول میکنن ویدیو سیانکا میکنن مدار روی میکنن همین را گفتم بگم تا که این کرد بازی ای پیش میگذره در شاهدی همه شما یک جایگی و در اوج یک چند پروژه بهترین داریم که قطعی برادرای غریبمون میشه و ویدیو نصیب میبینیم با کسیش که راضی بشه و قطعی هم ویدیو میکنیم و پلانای خوب داریم برادر جانا. همه به تمای امروزه ما برادرها در کانال پادپیسات سکنه کسی که پادپیسات سکدگی نیست ما میبینیم مثال همون ویدیو 100,000 پراسموتر گرفت نه که 70% به پادپیس که تماشا کردگی 30% دیگهش پادپیس چکنن برادران پادپیسات سکنه در کانال برای که مثال ما بینم با شوقمندتر بشم با ویدیوهای زورتر بکنم من چند قدر خودی که همی یوتیوب میام با ابران در خودش میزنم مثال چیز زندگی ما حس میکنم با دالش در خودش میزنم که شما ببینین راحت کنین مثال دستم چند قوی هم کام کنم برای هم در کانال پادپیسات سم میکنیم لایک میمونید که ویدیو را دیگران تماشا کنن برادرها و کانال نوی ما اوش هم کانال خدمت مثال رکلام نیست کانال خدمت بابای میرزا اینومش بدرین در اوجارم پادپیسات سکنیم برای بازی ایو برای چی که گنده اپاس نیه در کانال بازی برای همخواه ما برای نفسه سلوچی اوجا روی کدگیم یه سلوچی در اوجا مگذره بازی ده برای همین در او کانال هم بدونین پادپیسات سکنیم برادرها تمام حاضی میتونین اوجا بگیرین بلیت ها را که بلیت در او بازی ما 3 روز در بگیم بود شید در یک ویدیو بود شید بلیت ها برای همون اوسپیت کنین سرازو بگیرین و بازی را روزهای نزدیک در مسکو در پیش ختون مگذرانیم تماشا میکنین در یک جایگی ماشینا را میسپریم تلفن و پریزا را میسپریم در برادرها زنده باشیم برادرای من اجداد کنیم من مسکو میرم. سلام بچه ماشینایی که محقول دل شما بود الکه در بازی هم مرحمت خیلی که همتون میدونین این ماشین خدمه برای همین ای سیستم خدوای سر کرده تا مگنیتافونش در درجه عالی تیار شدگیه در بازی همگی 12 پریزه 5 تلفن 5 تلویزور و 2 سیاره سیاه این ماشینچه برادرای عزیز 1 ساله داکومنت 1 ساله تانیروفکا موتور 1.6 اینژکتور بنزین خالی در 100 کیلومتر 7-8 لیتر بنزین میخوره بگی فقط سرشته اوسپید که برادر خیلی حاضی بلیت بگی چون که شماره بلیت خیلی کمه همگی 2000 دلار نرخ بلیت قیمت نیست همگی 300 روبل در خودت باور کن و با 300 روبل بیا یک کمیون را بگی بره بازی گذشته بلیتای من در 4 روز بود شید همتون شویدین که بازی من دیر دوام نمیکنه ماکسیموم 10 روز بلیت حاضی بخر 10 روز پس بیا ماشینچه تا های کایده سیما بگی بره برای در بازی اشتراک کردن 300 روبل در کارت روی اکران بودن میگذرونین چکش در واتساپ روی میکنین شما جاش در بلیتون میگیرین خیر من رفتم که کدام روز یک تایتون یا این ماشین های میکنین میره